नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा दूसरा सबक आज हम सुनेंगे बच्चों का, तीसरा सबक आगे देंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा बच्चे जिस तरह पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ठीक होते चले जाएंगे और इसी तरह ही लहजे बनते हैं। और आज अब ये पढ़ेंगे ना तो इनमें फ़र्क भी आएगा। ये आपने भी अंदाज़ा लगाना कि आया बच्चों में फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। जब बच्चों में फ़र्क आ रहा तो समझे माशाल्लाह मेहनत की तरफ जो मेहनत है बच्चों की रंग ला रही है। तो इसी तरह जितने मुझे देखने वाले हैं वो सब इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं कि ये क्लास शुरू है, इसके साथ हम आगे सबक जारी रखें इंशाअल्लाह। अब हम आगे बच्चों को सबक सुनते हैं, फिर आगे सबक दें। जज़ाकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز تكبير تحريمه الله أكبر سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. चलो और बेहतर करना है, ठीक है। सूरतुल फातिहा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रब्बिल आलमीन. ये बिल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लाम नहीं हिलाना, लाम को साकिन कर देना। रब्बिल आलमीन. रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. अर्रहमानिर रहीम. मालिकी यौमिद्दीन. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। चलो आगे वाला।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 हवा को पुर करना الرحيم नमाज तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर أكبر أكبر سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى खूबसूरत करके سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك इससे बेहतर होना चाहिए ठीक है माशाल्लाह आगे सबक लो सूरतुल फातिहा سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين ये जो लाम है इसको हलाना नहीं है रब العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين आमीन ठीक है इसको बेहतर होना चाहिए शाबाश खूब मेहनत करनी है चल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نماز تكبير تحريمه الله أكبر ثناء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وتعالى جدك ولا إله غيرك وتعالى جدك ولا إله غيرك आवाज में खूबसूरत
خوبصورتی پیدا کرو. ابھی خوبصورتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے سبق لو. سورۃ الفاتحہ. سورة الفاتحة. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب مغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم ولا الضالين. عليهم ولا الضالين. محنت کرو, خوبصورتی آواز میں پیدا کرو. ابھی محنت کی بہت ضرورت ہے. چلو شاباش, آگے. جس طرح آپ بچوں کو سبق دے دیا گیا اور انشاءاللہ کل کو اسی طرح یہ سبق سنیں گے اور آگے دیں گے. ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. کوشش ہماری یہ ہو کہ چھوٹے سے چھوٹا پروگرام ہو, کیونکہ بچے ہیں 5-7 تو میں اکٹھا ان کو بٹھا نہیں سکتا, ٹائم زیادہ لگے گا. اس لیے مختصر ٹائم میں مختصر وقت ہو کہ جس سے کام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.